بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة 12 من شهر رمضان، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه عند قراءة تثبيت الفؤاد من كلام الإمام الحداد، فقال كلام الحبيب عبد الله سواء أبناء الزمان ما عاد أثرت فيهم المواعظ، لو حتى حذفتهم بالأحجار، لأنهم استحوذ عليهم الشيطان والنفس والهواء وحب الدنيا، تملكهم حب الحظوظ وشهوة النفوس، فقل يا رب عافي من الفتن. وهذا في زمن عبد الله الحداد، وعادوا ملان برجال الزيان، السيد زين والمسكين زين والشيخ زين، فكيف إلا بزماننا هذا زمان الإدبار اللي حذفتهم، حتى لو حذفتهم حتى بأحجار كبيرة ما بتؤثر فيهم، يسمعون المذاكرة ويعقلونها، لكن القلوب قست وختم عليها، نسأل الله العافية. يشيع الإنسان الجنازة يحملها على منكبه ولا يتعظ بها وهو على يقين أنه بيموت، بيصير إلى ما صار إليه ذلك الميت، بيطرح في القبر مثله، بيلاقي ما لاقاه. قدموا زاد للدار الآخرة، استعدوا لها بالأعمال الصالحة، قيدوا الجوارح عن اكتساب الآثام. شو ما حد يتصفى نظيرك يوم القيامة إلا أنت، بتحصل أعمالك كلها محصية، اللفتة مكتوبة والخطوة مكتوبة والحركة مكتوبة والسكنة مكتوبة والكلمة مكتوبة. شو لذات الدنيا وشهواتها ما تفيد عن لذات الآخرة وشهواتها. لذة يعجبها موت ما هي لذة، بل إن الدنيا كلها ما فيها راحة أبدا، إن استرحت من شق تكدرت من آخر، ما حد مستريح فيها إلا الزاهدين فيها. الذنوب كثرت من يوم يصبح الإنسان هو يجني على نفسه، اللسان مطلقة في أعراض الناس، في الغيبة والنميمة، في الخوض فيما لا يعني، واليد مطلقة في أخذ الحرام، والبطن مطلقة في تناول الحرام، والعين مطلقة في النظر إلى الحرام. إلى متى وأنت تحمل ظهرك من الذنوب؟ تسمعون آيات الله تطلع عليكم، آية الزجر تسمعونها، آية الخوف تسمعونها، والتذكرة تسمعونها، لكن القلوب قاسية ما أثرت فيها القرآن ولا أثرت فيها المواعظ. والسبب خبث المطعم، خذل الجوارح عن النهوض إلى الأعمال الصالحة. منين بتقوى جوارح الإنسان؟ الأعمال ومطعمه حرام، ملبسه حرام. وحبيبكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، حتى يسعى في حل ما يدخل بطنه، وبيتقهقر عن تناول الحرام، بيقوى على الأعمال الصالحة وبيظهر له سر العمل. أما من بقي يأكل الحرام بيزداد قسوة مخالفة. الناس في سكرة كما وصفهم الله بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال أخاف عليكم سكرتين، سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا. الناس واقعين فيهن ومقبلين عليهن، كلنا جاهل بالله، لو عرفنا الله حق معرفته ما وقعنا في مخالفة. واليوم 11 من رمضان مضى علينا، وين الربح الذي ربحناه فيه؟ حد منا حدث له الزهد في الدنيا، حد منا حدثت له رغبة في العمل الصالح المرضي عند الله، حد منا حدثت له خشية من الله؟ لا، بل مضت كما الأيام الماضية. هذا من غلظ الحجاب. أما العارفين بالله ربحوا في هذا الشهر الربح الأبدي السرمدي، عاشوا في الخمول، أهل الغفلة في غفلتهم. الله يوقظنا من نومتنا يا رب، الله يوقظنا من غفلتنا. تداركنا بنظرة من الله، نحضر مجالس الذكر نسمع ما يلقى علينا، لكن العمل ماشي. مجلس الذكر إن خرجت بفائدة منه، وإلا صار حجة عليك، والفائدة أن تخرج بتوبة صادقة وعزم على العمل الصالح، تقهقر عن المعاصي والمخالفات. الله يجعلني وإياكم من نحب من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم.
Al-Habib Ali bilang nih hari 11 hari udah kita lalui dari bulan Ramadan. Oh ini kita berada di malam yang ke-12. 11 hari udah habis begitu aja. Kemajuannya bagaimana? Apa yang kita dapat? Apa yang kita raih? Ada yang bertambah zuhud, ada yang bertambah taqwa, ada yang bertambah istiqamah, ada yang bertambah takut kepada Allah Ta'ala, ada yang bertambah khusyuk. Tapi 11 hari berlalu begitu aja, ya khalas. Orangnya begitu-begitu aja. Enggak berubah kelakuannya, enggak berubah sifatnya, enggak berubah akhlaknya. Tetap masih menyembah nafsu, menyembah hawa. Tahu yang disembah bukan Allah. Yang disembah maunya saya, maunya gua. Saya mau, gua mau, pengen, mau. Hadahu hawa. Hadahu hawa. Masya Allah. Allah mudah-mudahan menjaga kita dari syarril hawa. Al-hawa wa syaitan wa nafas wa daniyah. Itu yang menguasai manusia. Ya, Habib Ali bilang ucapan Imam Al-Haddad. Benar, anak zaman sekarang, orang zaman sekarang. Ini zamannya Habib Ali 100 tahun yang lalu. Zamannya Imam Al-Haddad 300 tahun yang lalu. Lebih dari itu semua. Itu katanya orang sekarang. Kalau dinasehatin, hatta nasihat itu berupa kerikil. Seperti percikan kerikil rasanya. Tetap aja nggak berasa. Tetap nggak berasa. Hijabnya udah kelewat tebal. Nggak berasa. Kenapa? Sebab mereka dikuasai oleh syaitan, wa nafas, wal hawa, wa dunya. Tamallakahum hubbul hudud, wa syahwatun nufus. Faqul ya Rabbi afi minal fitan. Mereka dikuasai oleh itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merdekakan kita. Ya, dari hawa, dari nafas, wa syaitan, wa dunya. Ini zamannya Imam Al-Haddad, wali-wali masih banyak. Al-habaibnya Masya Allah, awliya wa salihin. Kemudian juga masyayikhnya, ulamanya, salihinnya, hatta awamnya. Semuanya salihin. Adapun zaman kita, kata Habib Ali. Ini Habib Ali zamannya beliau 100 tahun yang lalu, 110 tahun yang lalu. Zaman kita ini zaman idbar, manusia pada berpaling. Pada kabur, pada menjauh dari Allah Ta'ala. Kalau kamu lempar mereka hatta dengan batu besar, tetap aja nggak ngebekas. Nggak dengerin. Mereka dengerin nasihat. Dari awal sampai akhir. Cuma ya lalu begitu aja. Nggak masuk ke otak, nggak masuk ke hati. Begitu. Seolah-olah mereka hadir absen. Udah hadir haul, contreng. Udah hadir maulid, contreng. Udah hadir ceramah, contreng. Begitu. Cuma buat ngisi status. Waliyadzubillahi min dzalik. Bas. Pengamalannya kagak, prakteknya kagak, kelakuannya juga kagak, sifatnya juga jauh dari mereka. Hati udah beku, udah distempel, udah disegel, nggak masuk lagi nur, kegelapan udah mendekam di situ, udah berkerak, udah berkarat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan afiah, Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Siapa yang mau tawajjah, mau doa di bulan Ramadan buat kesembuhan hatinya, nah ini momennya. Lihat orang sekarang ngarak jenazah, nganter jenazah, dia gotong di pundaknya. Walau ngambil pelajaran, padahal dia tahu, dia yakin, saya bakal sama seperti orang ini. Nih hari ngegotong, besok digotong. Nih hari nyolatin, besok disolatin. Nih hari nguburin, besok dikuburin. Begitu, akan menuju ke tempat yang sama. Akan masuk dalam kubur sama kayak itu orang. Akan berjumpa dengan apa yang dijumpai oleh itu orang dalam kuburnya. Ayo persiapkan bekal kita buat akhirat. Bersiap dengan amal soleh. Ikat anggota tubuh kita, jangan maksiat aja. Mata jangan ngelihat yang haram. Mata jangan ngelihat yang haram. Kuping jangan dengar yang haram. Mulut jangan dipakai buat ngomong yang haram. Ini kalau ketemu, udah dengar belum? Udah dengar belum? Ada berita, ada cerita. La ilaha illallah. Ente udah dengar belum firman Allah hari ini? Ente udah renung belum firman Allah hari ini? Hadis Nabi yang ente renungin hari ini apa? Ulang tuh ayat, ulang tuh firman Allah, ulang tuh hadis Nabi Muhammad SAW dengan kehadiran hati. Dengan tasbih kita 100, 200 kali, 1000 kali. Kata, besok hari kiamat, kita nggak bakal ngebuka catatannya orang. Tetapi kita bakal ngebuka catatan amalan kita sendiri. Amalan kita, bukan amalannya orang yang kita lihat besok hari kiamat. Kita sendiri yang bakal ngebuka amalan kita sendiri, semuanya terdata. Amalan kita terdata, kita nengok, kenapa nengok? Terdata. Kita ngedip, kita ngelirik, kita melangkah, kita menyentuh, kita diam, kita bergerak, kita berucap, semuanya ada.
kelezatan duniawi yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Lezat dunia, syahwat dunia, itu enggak ada bandingnya dibanding kelezatan akhirat dan syahwat akhirat. Lezat udah gitu disembelih. Lezat udah gitu sekarat. Lezat udah gitu mati. Meregang nyawa. Semuanya bakal meregang nyawa. Semuanya bakal meregang nyawa satu persatu. Semuanya tinggal tunggu giliran aja. Kelezatan setelah itu kematian. Ada bukan lezat, bukan lezat. Sama kayak kambing. Kasih makan, kasih minum, potong. Ada. Wah, kita semuanya kelezatan yang kita dapetin berujung kematian kita. Berujung kematian kita. Ketawa, calon mayit ketawa. Bikin apa namanya pesta, calon mayit lagi pesta. Terbahak-bahak, calon mayit terbahak-bahak. Rumah yang kamu bikin pesta, besok bakal jadi tempat tahlilan. Di situ dia. Wah, nggak ada yang bisa ngeloloskan diri dari itu semuanya. Wah, dunia nggak ada kenikmatan yang murni di dunia. Ente mau cari lezat, pengen senang, pengen di dunia hidup senang aja, nggak ada. Ente salah tempat, bukan di dunia. Seandainya di dunia nggak ada sumpek, nggak ada stres, nggak ada beban pikiran, maka Allah nggak perlu ngebales orang untuk dapat surga lagi. Udah di dunia aja langsung, nggak usah repot-repot bikin surga. Akan tetapi di dunia, ma fiha mustarih, nggak ada yang bisa istirahat di dunia ini, nggak ada yang nikmat di dunia. Kelezatan, kenikmatan yang murni. Kalau kita merasa tentram jadi dari satu sisi, kita susah dari sisi yang lain. Masya Allah, enak, adem, ngipas, terang, enak, begitu. Ente belum lihat tagihan listriknya. Halo, ente belum lihat tagihan listriknya. Oh, mobilnya nyaman, asyik. Ente belum lihat pajaknya. Masih kredit. Halo. Enak dari satu sisi, nggak enak dari sisi yang lain. Wah, gedungnya megah. Megah gedungnya, indah, luar biasa. Tukang yang ngebangun belum dibayar, masih ngutang. Wah, kata. Di balik itu semuanya itu ada keburukan. Wah, WC-nya mewah, lu belum lihat safety tank-nya. Hada dunia begitu. Kelihatannya indah, di dalamnya Israel keliling gentayangan. Dari satu rumah, dari satu tempat, dari satu kampung, begitu. Termasuk muka kita nih hari udah dilihat 70 kali sama malaikat Israel. Tuh, tiap orang dari kita. Nggak ada yang bisa istirahat di dunia ini. La ilaha illallah, kecuali orang yang zuhud, kecuali orang yang gana'ah. Innal gana'ata kanzun laisa bil fani, faghnam huditahu khayya aisyahal hani, aisyun hani lil gani'in. Kehidupan yang damai, nikmat, enak buat orang yang gana'ah. Selama dia masih pengen ini, pengen itu, mau kayak dia, mau kayak itu, lu nggak bakalan bahagia hidup lu. Nggak bakalan bahagia hidupnya ente. Selama dia nggak ada zuhud di dunia, berarti dia tidak berjodoh dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Akan selalu disiksa oleh obsesinya, oleh keinginannya, pengen ini, pengen ini. Kepengen, ada siksaan. Kalau ente kepengen sesuatu adalah pengen apa? Pengen agar Allah Ta'ala cabut segala kepengen dari dalam hati kita. Nggak ada kepengen, kecuali Allah Ta'ala. Ammi Abdul Qadir bin Muhammad itu bilang, hajatan fin nafsi ya Rab fagdiha ya khairal qadhi. Di rumah, di dalam hati ada hajat, ada kepengen, igdiha, matiin tuh kepengennya. Subhanallah, ada makna min ma'ani. Biar dicabut, nggak kepengen apa-apa kecuali Allah. Nggak mau apa-apa kecuali Allah. La yakunul murid hatta yajida fil Qur'an kullama yurid. Pencari sejati, pencari Allah, hamba sejati, dia tidak bakal menjadi murid sejati, pencari sejati, hingga dia mendapatkan di dalam Al-Quran, semua yang dia mau, semua yang dia kepengen, udah ada di dalam Quran. Mau apa? Nggak pengen apa-apa. Nggak pengen apa-apa. Semuanya udah ada. Kesian orang, untuk kaya harus punya duit. Untuk kaya harus punya jabatan. Untuk kaya harus punya ini, harus punya itu. Untuk bahagia harus. Begitu. Ada orang bahagia nggak butuh apa-apa. Senang tanpa butuh apa-apa. Udah kaya tanpa butuh. Orang yang kaya sejati itu yang nggak butuh kepada apapun.
nggak butuh apapun. Nah itu orang kaya sejati. Yang nggak butuh apa-apa, itu orang kaya sejati. Selama dia, oh Anda masih butuh sama ATM mana? Anda masih butuh sama duit Anda masih perlu. Maka dia miskin. Dia masih orang yang membutuhkan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita kekayaan hati. Laisal ghaniyu kathiral mal yakhzunuhu lihadithid dahri aw lil warithish syani. Yujammi'ul mal min hillin wa min syubahin وليس ينفق في بر وإحسان شقي بأمواله قبل الممات كما يشقى بها بعده في عمره الثاني إن الغني غني النفس قانعها موفر الحظ من زهد وإيمان Allah yarzuqna al-ghina fi qulubina insyaallah. Ayo perbaiki hati kita, minta beginian nih. Ramadan, nih minta kayak begini. Minta selamat dari perbuatan dosa, dari murkanya Allah. Lidah kita liar lidah kita. Liar, nggak teratur. Kemana aja. Tahu kan lidah liar, apa aja dijilat. Apa aja disikat. Lihat getah pohon, jilat. Lihat tanah, jilat. Lihat gelas, jilat. Lihat tanah, jilat. Lihat karpet, jilat. Orang apa ini yang begini? Jorok. Nggak higienis. Nah ini lebih parah lagi, yang dijilat daging manusia, bangkainya manusia. Apa aja dia mau ngomong, apa aja dia mau komentar, apa aja dia mau berucap. Jorok orang kayak begitu, gak punya otak. Ada majnun, orang gila yang ngomong seenaknya. Dalam ghibah, dalam namimah, liar lidahnya. Lidahnya gak bertuan dan tidak bertuhan. Lidah gak bertuan dan gak bertuhan. Kupingnya gak bertuan, gak bertuhan. Matanya nggak bertuan, nggak bertuhan. Tangannya nggak bertuan, nggak bertuhan. Kalau dia punya Tuhan, dia bakal patuh, nggak bergerak kecuali yang membuat Tuhannya ridha. Jalla jalaluh. Tapi dia nyembah bukan nyembah Tuhannya sih. Menyembah kepada apa yang dia mau. Nyembah siapa? Nyembah maunya gue. Waliyadzubillah. Mau saya, pengen saya, nyembah obsesinya. Mudah-mudahan dijaga dan dijinakkan yang anggota tubuh kita. Sampai kapan kita ngebebanin diri kita dengan dosa? Dengar ayat dibacain, dengar nasihat dibacakan, kita dengar ayat yang mengingatkan kita, membuat kita takut dari Allah. Tapi hati beku, gak berbekas. Allah aja ngomong dicuekin, apalagi manusia. Nabi aja ngomong dicuekin, apalagi manusia. Khalas. Ini sebabnya apa? Hati udah beku, udah gak berbekas nasihat di dalamnya. As-sabab khubthul mat'am. Makanannya jorok, makanannya haram. Yang membuat anggota tubuh enggan diajak bekerja sama untuk taat. Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, ghudhiya bil haram. Fa'anna yustajabulah. Man akalal haram hasad jawarihu. Orang kalau makan makanan yang haram, anggota tubuhnya maksiat. Mau nggak mau, disadari nggak disadari. Hakadha. Atib mat'amak, atib tu'matak, tustajab da'watuk. Dalam hadis, perbagus makan kamu, doa kamu dikabulin. Atib mat'amak takun abadan nas. Perbagus makannya kamu dari yang halal, niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli ibadat. Hakadha. Orang mabok. Mabok, yang bikin mabok itu tahu apa? Nabi bilang, Allah bilang, la umruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Merintih dalam maboknya mereka. Mabok apa? Ada dua mabok. Akhaf alaikum as-sakratain. Sakratul jahal, sakrat hubbud dunya. Mabok karena kebodohan, mabok karena obsesi cinta dunia. Orang kalau udah udah cinta kepada dunia, cinta kepada harta, ya udah begitu. Udah begitu. Hilang akalnya dia. Itu man ahabbal mal badala biddin, badal ad-din. Barang siapa yang cinta kepada harta, otomatis dia perlu harus mengorbankan agama. Barang siapa wa man ahabbal jah
yang cinta kepada kedudukan, maka badal biddin wal mal. Yang cinta kepada kedudukan, maka dia korbanin harta dan korbanin agama. Duit habis, akhlak habis, din habis. Semua manusia tergila-gila dengan begitu. Ya Rabb, semoga Allah Ta'ala selamatin kita. Dan dijadikan kita orang yang beruntung insyaAllah di bulan Ramadan. Bulan untuk kita merehabilitasi dari kecanduan kita terhadap dunia. Itu al-awliya bilang, hayyanatu bilallah. Yuk kita taubat kepada Allah Ta'ala minadz-dzunub alladzi la yatub minhan nas. Kita bertaubat dari dosa yang mana orang gak bertaubat dari dosa tersebut. Dosa apa? Hubbud dunia. Gak ada yang taubat dari hubbud dunia. Allah yatub alaina taubatan nasuha insyaallah. Yanzur ilaina nadhrah min indih. Tukhrij hubbud dunia min qulubina. Wa kulla mahallil khalq yamilu bina ila ma'siyatih. Yaktub lana al-qabul insyaallah. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Ala fina bab maulana tarahna al-hamul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Rajina minhul mawahib war-ridha wal-qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Ya Faraj ya Khair بهب لنا كل سوء. الله الله يا الله لنا بالقبول. واختم لنا من بالحسن نهار الظهور. الله الله يا الله لنا بالقبول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول. حسن شهدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله لنا بالقبول. ننظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. عن بابك ولسنا عنه يا الله نحول وظننا فيك وافر والامل فيه طول. الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. وفي نحور الأعادي بك إلهي نزول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبل. يا ربي صل على المختار طه الرسول. نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول. صل على المختار طه الرسول. نبغى كرامة في سبل الرجال الفحول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. سبل التقى والهداية لا سبيل الفضل. يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله طلبناك يا من لاسم ملكه يزول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. صلاة على المختار طه الرسول. يا ربي صل على المختار طه الرسول. والآل والصحب مداعي رجاء بالقبول. صل على المختار طه الرسول. أنتم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا منكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا قلوبكم مع فاضة على قلوب عباده العارفين يجعلنا من حزب المفلحين المداع ردادين مؤذنين مصلين متصدقين وأصحاب السرج والقهوة والبخور والماء كل من جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة الشهر المبارك. الله يتقبل من الجميع جازهم بإحسان في جنات النعيم. يجعلنا من صوام هذا الشهر
من عتقائه من قضائه من سرائه وجرائه ومنه من النار، يرزقنا قيام ليلة القدر فيه ولا يحرمنا أجرها، يتم المقصود للجميع أن الله يجعل هذا الشهر شاهد لنا لا شاهد علينا، ويعطي كل سالم منا منكم سؤله مامولة على مرض الله ورسوله، يفتح علينا وعليكم وعلى جميع طلبة العلم وأهلنا وأولادنا جميعا وطلابنا فتوح العارفين، فقنا وإياهم في الدين، يعلمنا إياهم التأويل، جعلنا هادين مهتدين، يهدينا في من هداه، تولانا في من تولاه، يرعانا في من رعاه، يجعل من أولياء وأصفياء بحق مصطفى على هذه كلها صالحة، يرفع عنا جميع البلايا والرزايا بجاه خير البرايا وإلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.